खुदाबंद में आप सबकी सलामती हो। चोज़न नेशन की जाम से यकूब सैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकस 12 बाब उसकी 13 आयत से लेकर 27 आयत तक का मुताला करेंगे। इस हिस्से का अनुमान है जजिया देने के बारे में सवाल, यानी टैक्स देने के बारे में यीशु से सवाल किया जाता है और इसके बारे में हम कलाम मुक़द्दस में से गौर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप 12 लोग होंगे, ये ऐसे कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये इन्होंने इत्तेहाद किया, इत्तेहाद करके ये यीशु के पास चंद सवालात लेकर आए ताकि किसी तरह से यीशु अल नासरी को फुसलाएं और फंसाएं, ताकि उसके ऊपर ये फतवा जारी करें और यीशु को आजमाने के लिए, यीशु पर ऐसी बातें आयद करने के लिए यीशु के पास आए ताकि यीशु को किसी तरीके से फसलाएं, ताकि उनके ऊपर ऐसा हुक्म सादर करें कि जिससे सारे मुल्क इस्राइल में वलवला और शोर पड़ जाए कि यीशु ये फलां के लिए कुछ ऐसा कुछ कह रहे हैं। अजीज़ों, इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम इसकी 14वीं आयत का मुताला करेंगे। मरकस 12:14। और उन्होंने आकर उससे कहा, आए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं है बल्कि सच्चाई से खुदावंद की राह की तालीम देता है। अजीज़ों, यहाँ पर यीशु की वो चापलूसी कर रहे हैं, यीशु को भर रहे हैं ताकि यीशु कुछ ऐसा बयान दे जिससे वलवला या जिससे ये साबित कर सके कि यीशु ने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या कुछ ऐसा कुछ कहा है। तो वो जानते थे कि यीशु सच्चाई से बातें करते हैं, यीशु किसी का तरफदारी नहीं करते, ये भी जानते थे। और वो ये भी जानते थे कि यीशु अलानिया तौर पर और सबके सामने सच्ची बातें करते थे ताकि उनके गुनाह, उनकी सारी बातें उनके सामने आए। यही बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो 15वीं आयत में देखते हैं। 15वीं आयत, पास कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, दे या नहीं। उसने उनकी रियाकारी को मालूम करके उनसे कहा, मुझे क्यों आजमाते हो, मेरे पास एक दिनार लाओ ताकि मैं देखूं। अजीज़ों, उन्होंने पहला क्वेश्चन रख दिया, जजिया टैक्स देना रवा है कि नहीं। टैक्स के बारे में वो यहाँ पर फक्की फरीसी, वो हेरोदीस के लोग यीशु से बातें करते थे, लेकिन ये हेरोदीस के लोग भी रोमन गवर्नमेंट के अंडर थे। रोमन गवर्नमेंट ने ही इनको सिलेक्ट करके बिठाया हुआ था और ये बनी इस्राइल के लोगों के ऊपर बिठाया हुआ था, लेकिन इनके ऊपर रोमन थे और ये जजिया रोमन को देते थे। और उस जजिए से ये तंग थे कि किसी तरीके से इस जजिए से हम फारग हों और ये जजिया गैर कौम को ना देना पड़े, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उनके ऊपर रोमन थे और वो यीशु के ऊपर या इस यीशु से ऐसी बात पूछना चाहते थे कि यीशु इनके बारे में क्या कहते हैं। यीशु ने कहा, एक दिनार मेरे पास लाओ का एक और आयत का मुताला करेंगे। ये हम पीछे चैप्टर में चलते हैं। मरकस 3 बाब उसकी 6ठी आयत का मुताला करेंगे। फिर फरीसियों ने फिल फौर बाहर जाकर हेरोदीस के साथ हेरोदेसियों के उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। ये लोग, ये ग्रुप वो आया हुआ था और जब ये किसी टेंपल के अंदर या किसी ऐसी जगह पर जहाँ ये बातचीत चल रही थी, यहाँ तालीम यीशु इनको दे रहे थे, वहाँ ये मजबूत थे। कुछ लोग बाहर जाकर, हेरोदीस के लोग बाहर जाकर आपस में मशवरा करने किस तरह हलाक करें, किस तरह फसलाएं ताकि यीशु को हलाक करें, ताकि ये हमारी आंखों से दूर हो जाए और ये कोई ऐसी बात ना करें। अब 16वीं आयत का मुताला करेंगे। मरकस 12:16। वो ले आए, उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है। उन्होंने कहा, इससे कहा कि कैसर का।
انہوں نے اس سے کہا کیسر کا۔ انہوں نے کہا یہ کیسر کی ہے، اور یسوع نے ان کو یہ سکے کے بارے میں ایکسپلین کیا اور بتایا۔ اب 17ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ 17ویں آیت میں دیکھتے ہیں، یسوع نے ان سے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ وہ اس پر بڑا تعجب کرنے لگے۔ یسوع نے آنسر کیا کہ اس سکے پر کس کی تصویر ہے؟ یہ میں نے سکہ بھی لگا رکھا ہے، اس سکے کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، کیسر کی تصویر ہے، کیسر کا وہ سکہ ہے، یہ رومن کا جو کیسر ہے اسی کا سکہ ہے۔ اور یسوع نے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ ہاؤ پاسبل کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم ابھی دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں، انہوں نے اپنی رعایا پر، اپنے ممالک کے لوگوں پر ٹیکسز لگائے ہوتے ہیں، طرح طرح کے ٹیکسز لگائے ہوتے ہیں، اور کچھ ٹیکسز ایسے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے کھاتے میں، گورنمنٹ کے سسٹم میں جاتے ہیں، اس سے گورنمنٹ چلتی ہے۔ تو یسوع نے کہا کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ جو خدا نے آپ کو برکت دی ہے اس میں سے خدا کو بھی دو، ادا کرو، لیکن جو جس گورنمنٹ کے انڈر ہو، جس کے انڈر ہو، اس کو بھی ادا کرو۔ اس وقت بنی اسرائیل رومن کے انڈر تھی۔ یہ کیا کرتے کیا تھے کہ رومنز نے ان کے اوپر ٹیکس، سالانہ ٹیکس بھی ایک لگایا ہوتا تھا، فصلوں کے اوپر ایک ٹیکس لگایا ہوتا، 2% وہ ٹیکس لگایا ہوتا تھا، اور فروٹ کے اوپر بھی الگ ٹیکس لگایا ہوتا تھا، اور خرید و فروخت کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکس لگائے ہوتے تھے۔ یہ سارے ٹیکسز جو تھے یہ تب سے دنیا میں رائج کرتے ہیں، دنیا میں اسی طرح دنیا سے کام کیا جاتا ہے، اور یہ یسوع ان کو یہ ایکسپلین کر رہے ہیں۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہوئے 18ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ ہم اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے رومیو 13 اس کی 6-7 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ 6 آیت، تم اس لیے خراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کی خادم ہیں اور اس خاص کام میں ہمیشہ مشغول رہتے ہو۔ 7ویں آیت کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ سب کا حق ادا کرو، جس کو خراج چاہیے خراج دو، جس کو مصول چاہیے مصول دو، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو۔ یسوع نے ساری باتیں ان کو عیاں کر دی، بیان کر دی۔ یسوع نے بڑے طریقے سے ان کو سمجھایا کہ خراج والوں کو خراج دو، مصول لینے والوں کو مصول دو، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو۔ یعنی کہ اگر جیسے ہم غور کرتے ہیں ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو۔ اگر گورنمنٹ کے قوانین ہیں ان کے قوانین سے ڈرو، اور جس کی عزت کرنا چاہیے جو عزت دار ہے ان کی عزت کرو، تاکہ تم میں اور سب باتوں میں فرق ظاہر ہو۔ یہ ساری باتیں یسوع المسیح پورے مجمع کو، پورے ان کو فقی فریسیوں کو، ہیرودیس کی جو لوگ آئے تھے ان کو ساری یہ باتیں ان کو سمجھا رہے ہیں۔ لوکا 23 باب اس کی 2 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکاتے اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا۔ انہوں نے پھر بھی الزام لگانا شروع کیا، الزام لگا دیا بلکہ کہ وہ خراج دینے سے منع کرتے تھے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے ہیں۔ یہ ان کے اوپر فتویٰ جاری کیا ان فریسیوں نے کہ یسوع نے ایسا کچھ کہا، ایسا کچھ کیا۔ یہ لوکا کی کتاب میں یہ میں آپ کو پڑھ کے یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ عزیزو، یہ جو ٹیکس کے بارے میں یسوع المسیح بتا رہے ہیں یہ فقی فریسیوں کو، کہ ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو ادا نہیں کرو، یہ کہہ رہے کہ وہ ادا کرے، جس کو ٹیکس دینا ہے اس کو ٹیکس دو، جس کو مصول دینا ہے اس کو مصول دو۔ بنی اسرائیل کے لوگ عاجز آ چکے تھے، رومن سے عاجز آ چکے تھے، کیونکہ یہ ٹیکس مردوں کے اوپر بھی لگایا جاتا تھا، عورتوں کے اوپر بھی لگایا جاتا، یہاں تک کہ زمینوں کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جاتا تھا۔ وہ ان ساری باتوں سے تنگ آ چکے تھے کہ
रोमन हमारे ऊपर बहुत भारी टैक्स लगाते हैं, लेकिन यीशु ने मना किया। यीशु ने मना नहीं किया। यीशु ने कहा कि जिसका हुकूमत के अंडर उसको टैक्स अदा करो, और जिससे डरना चाहिए उससे डरो भी, क्योंकि ये अपनी गर्दन उठाना चाहते थे ताकि हम इनके मुकाबले में खड़े हों और कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा बड़ा आदमी इनके सामने खड़ा हो, क्योंकि यीशु अपने आप को बादशाह कहते थे। वो चाहते थे कि ये बादशाह की सूरत में सामने इतने इतने बड़े मौज़ात करते हैं, इतना कुछ करते हैं, ये बादशाह की सूरत में आके उनके सामने खड़े हों ताकि उनको यहाँ से भगा दें, ताकि हमें आज़ादी हो। अजीज़ों, 18वीं आयत का मुताला करेंगे, मरकज़ 12-18। फिर सदूकियों ने जो कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, इसलिए पास आकर उससे ये सवाल किया। यहाँ पर बड़े किस्म के वो बनी इसराइल में फ़कीयों का ईमान अलग तरीके से सोचते थे और सदूकी और अलग तरीके से सोचते थे। सदूकी इस बात पर कायल नहीं थे, इस बात को मानना नहीं चाहते थे या मानते नहीं थे कि क़यामत होती ही नहीं, क़यामत आएगी नहीं और जस्टिस होगा नहीं। जैसा कि हम दुनिया कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि क़यामत वाले दिन यीशु अल नासरी आसमान से फरिश्तगान के साथ अपने 12 नबियों के साथ वो यीशु के जो शागिर्द थे वो ज़मीन पर आएंगे, यरूशलेम में आएंगे और पूरे वर्ल्ड के पूरे इस प्लेनेट का जस्टिस करेंगे। वो इस जस्टिस को डिनाई करते तब भी और अब भी डिनाई करते हैं। जब तक ये इस जस्टिस के नीचे नहीं आएंगे, इनके ऊपर से ये परेशानियां नहीं जाएंगी। अजीज़ों, आगे बढ़ते हुए 19 आयत का मुताला करेंगे। आए उस्ताद, हमारे लिए मूसा ने लिखा कि अगर किसी का भाई बे औलाद मर जाए तो उसकी बीवी रह जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ले ताकि अपने भाई के लिए उससे नस्ल पैदा करे। फिर ये दूसरा सवाल यीशु के साथ उन्होंने ये किया। 19 आयत में हम देखते हैं, 20 आयत में देखते हैं, वो 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मरा। उन्होंने कहा वो 7 भाई थे, एक ही ख़ानदान के 7 भाई थे। उसके सबसे बड़े बेटे की बीवी थी और उसने शादी की, वो मर गया। फिर अब इसी तरह आगे बढ़ते 21 आयत का मुताबिक दूसरे ने उससे लिया और बे औलाद मर गया। इसी तरह तीसरे ने, ये सबों के सब जो थे वो बे औलाद मरे और वो मरते गए। और इसी तरह यीशु के सामने ये सवाल रखना चाहते हैं कि वो यीशु क़यामत और ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, वो उस नई निजात के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में वो फंसाना चाहते हैं कि यीशु को किसी तरीके से बताएं कि शादी ब्याह के बारे में, अगर ज़मीन पर किसी की शादी हुई हो, उसके बच्चे भी हों, उसकी शादी हो, तो आसमान पर मरने के बाद वो जाएगा तो उसकी जो बीवी होगी या उसके जो खामंद होंगे वो क्या होंगे, वो किसकी बीवी होगी। यहाँ तक कि वो ये 7 भाई थे और वो 7 के 7 मारे गए, उनमें से एक की किसकी ये बीवी ठहरेगी। 20वें आयत में देखते हैं, मरकज़ 12-20, यहाँ तक कि 7 बे औलाद मर गए और सब के बाद वो औरत भी मर गई। उन्होंने क्या 7 के 7 मर गए और बाद में वो औरत भी मर गई, उनका कोई बच्चा भी नहीं पैदा हुआ, बे औलाद मारे गए और 7 के 7 मारे गए, पूरा ख़ानदान मारा गया। तो इसका क्या होगा वो जब वो 7 के 7 आसमान पर जाएंगे या जहाँ कहीं भी जाएंगे, उनके बाद उनके साथ क्या होगा। अजीज़ों, 23 आयत का मुताला करेंगे, मरकज़ 12-23। क़यामत में ये उनमें से किसी की बीवी ना होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी भी थी। यीशु ने आंसर किया कि क़यामत वाले दिन या मरने के बाद वो किसी की बीवी ना होगी, ना पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, यहाँ तक कि 7वें किसी की बीवी ना होगी, क्योंकि आसमान पर शादी ब्याह नहीं होते। यहाँ आसमान पर जो जिस्मानी रिलेशन नहीं कायम किया जाता। आसमानों पर सारे
جو لوگ ہیں فرشتوں کی مانند ہوں گے اور وہ پاک ہوں گے، اور وہی لوگ جائیں گے جو پاک ہوں گے اور اپنے ایمان میں پورے ہوں گے۔ آسمان پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جنت میں بہشت میں کوئی ایسا سیکس کا پرابلم یا سیکس کیا جائے یا بہت سارے ایسے جسمانی ریلیشن کیا جائے۔ وہاں پر لوگ عورتیں اور مرد یہ فرشتوں کی مانند چلیں گے، پھریں گے، اٹھیں گے، کھائیں گے، پئیں گے۔ استثناء 25 اس کی 5 اور 6 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہوں اور ایک ان میں سے مر جائے، ایک ان میں سے بے اولاد مر جائے، تو اس محروم کی بیوی کسی اجنبی سے بیاہ نہ کرے بلکہ اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس جا کر اسے اپنی بیوی بنا لے، اور شوہر اپنے بھائی کا جو حق ہے اس کے ساتھ ادا کرے۔ عزیزو، جیسا کہ بہت سارے زمانوں سے یا ان زمانوں میں سے بھی بہت سارے ایسے ہم شواہد دیکھتے ہیں، ایک خاندان میں 4 یا 5 یا 6 بھائی یا 2 بھائی یا 3 بھائی، اور ان کی جو بڑا بھائی ہے اس کا خاوند، اس کا بڑے بھائی کی جو بیوی ہے اس کا خاوند مر جائے، یعنی ان کو بھائیوں میں سے بڑا بھائی مر جائے، تو وہ اس چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کی شادی کرے تاکہ اس کے اپنے بھائی کے لیے اولاد پیدا کرے۔ اب 6 آیت میں دیکھتے ہیں۔ عزیزو، یہ خاص آیت ہے، یہ استثناء 25 اس کی 6 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور اس عورت کے جو پہلا بچہ ہو وہ اس آدمی کے محروم بھائی کے نام کا کہلائے، تاکہ اس کا نام اسرائیل میں مٹ نہ جائے۔ عزیزو، یہ شریعت کے قانون کے مطابق، موسیٰ کی شریعت کے مطابق اس بھائی سے شادی کی جائے، اس کی شادی کی جائے، لیکن اگر اس کا وہ پہلا بچہ اس میں سے پیدا ہو تو وہ جو اس کا محروم بھائی ہے یا اس عورت کا پہلا جو آدمی تھا جو مر چکا، اس کے نام سے وہ بچہ کہلایا جائے تاکہ بنی اسرائیل میں سے اس کا نام نہ مٹ جائے۔ یہ کلام مقدس میں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے مرکز 12-24 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یسوع نے ان سے کہا، تم اس سبب سے گمراہ نہیں ہو کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو اور نہ خدا کی قدرت کو۔ یسوع نے کہا کہ کتاب مقدس کا مطالعہ نہیں کرتے، کتاب مقدس کو جانتے نہیں ہو، تو ایسے ہوا میں بات کرتے ہو، تم گمراہ ہو چکے ہو، تمہیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، وہ غیر قوموں میں بھی سے لوگ موجود ہیں کہ وہ دوسرے مذہب کے اوپر انگلی کرتے ہیں یا اس کے اوپر تانا زانی کرتے ہیں یا بہت ہی ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ کلام مقدس کو جانتے نہیں، نہ انہوں نے پڑھا ہوتا، انہوں نے صرف سنا ہوتا ہے، اور سننے سے ہی وہ اس بات کو بڑا کر لیتے ہیں تاکہ یہ ایسے ہوگا، ویسے ہوگا، یہ ایسے نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ حقیقت کے اندر جائیں گے تو ہی ان کو سمجھ لگے گی کہ یہ کلام مقدس جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں یہ دنیا کے لیے کیا کہتا ہے۔ تو اسی طرح خداوند نے ان کے اوپر یہ ڈانٹ لگائی کہ تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، ایسے ہی بات کر دیتے ہو۔ 25 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ کیونکہ جب وہ لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو تم میں بیاہ شادی نہ ہوگی، بلکہ آسمان پر فرشتوں کے مانند ہوں گے۔ وہ لوگ جو مر چکے ہیں، قبروں کے اندر دفن ہیں، بہت سارے دنیا میں لوگوں کا خیال ہے کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو ہمارے لیے بڑی بڑی کھانے کو چیزیں پیش کی جائیں گی، بڑے اعلیٰ کھانے پیش کیے جائیں گے، عورتیں پیش کی جائیں گی، اور وہاں بہت ایسے کام ہوں گے جن کی وجہ سے لوگوں کے دماغ میں آتا کہ ہم ایسا کریں گے۔ جب ہم اپنے چرچز میں جاتے ہیں یا اور درسگاہوں میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اپنے آپ کو نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اپنے کپڑے اچھے پہنتے ہیں، صاف پاک کر کے ہم چرچز کے اندر جاتے ہیں،
हो पॉसिबल कि वो लोग जो मरने के बाद आसमान पर उनकी रूहें जाएंगी तो वो पाक जगह पे जाएंगे कि वहाँ जाकर वो बुरे काम करें, वहाँ जाकर वो उनके लिए शादियाँ की जाएं, वहाँ जाकर उनको उनके लिए और शादी की जाएगी, वहाँ जाकर उनके लिए और इंतजाम किया जाएगा। ये कलाम मुक़द्दस में, हमारे कलाम मुक़द्दस में यहाँ लिखा, वहाँ शादी ब्याह ना होंगे, आसमान पर लोग फरिश्तों की मानद होंगे। हम आप मरने के बाद आसमान पर अगर जाएंगे तो हम फरिश्तों की मानद होंगे। हमारी जो जिस्मानी ख्वाहिशात है वो वहाँ ना होगी। हमारे अंदर सिर्फ पीस ही पीस होगा, पीस ही पीस होगा। कोई बैड ख्वाहिश, बुरी बात, लालच, हवस, कोई भी किसी किस्म की ऐसी बात नहीं होगी। वहाँ पर पाकीज़गी है, पाकी है, सब लोग पाक हैं। आसमान पर पाकीज़गी है। वो ज़मीन पर गुनाह है, ज़मीन पर कत्ल है, ज़मीन पर रियाकारी हैं, ज़मीन पर बदकारी हैं, ज़मीन पर ज़नाकारी हैं, ज़मीन पर बुरी बुरी बातें हैं। वो इस प्लेनेट पर है जो प्लानर खुदावन ने हमारे लिए तैयार किया। बुरा काम, बुरी चीज़, बुरी ऐसी कोई चीज़ ना होगी, वहाँ सब लोग पाक ही होंगे। अजय तो यहाँ पर हम 26 आयत का मुताला करेंगे, मरकज़ 12:26। मगर इस बारे में कि मुर्दे जी उठते हैं, क्या तुमने मूसा की किताब में झाड़ी के जिक्र में नहीं पढ़ा कि खुदावन ने उससे क्या कहा कि मैं इब्राहिम का खुदा, इसाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। अजीज़ो, इस वर्ष के बारे में जो यीशु अल नासरी बता रहे हैं कि खुदावंद कह रहे हैं कि मैं इब्राहिम का खुदा, इसाक का खुदा, याकूब का खुदा, इस बात से उनकी समझ में नहीं आता कि ये खुदावंद यीशु अल मसीह क्या कह रहे हैं। वे इन बातों को नहीं समझते, उनकी अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ था। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे ऐसे कौम हैं जो कलाम मुक़द्दस को या इन बातों को समझते नहीं, उनके अक्लों पर पर्दा है, और ये पर्दा अजीज़ों अनकरीब ही उतरने वाला है। अख्तामी आयत है, ये मरकज़ 12:27 आयत का मुताला करेंगे। वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, तुम बड़े गुमराह हो। आप दुनिया में वो लोग जिंदा हैं, जिंदा हम खुदावंद की परस्तिश करते हैं। जब हम खुदावंद में सो जाएंगे, कब्रों में उतार दिए जाएंगे, तो हमारे बदन परस्तिश नहीं करेंगे। हमारे बदन के अंदर वो एक ख़ास रूह है जो निकल जाएगी और वो खुदावंद के पास पहुंच जाती है, क्योंकि हम खुदावंद के पास से आए हैं और दोबारा खुदावंद के पास ही हम जाएंगे। तो यहाँ पर ज़मीन पर वो लोग जो मर जाते हैं, उनके बदन मुर्दा हो जाते हैं और वो मुर्दा खुदावंद की परस्तिश नहीं कर सकते जब तक दूसरी क़यामत ना आए, यीशु अल मसीह यरूशलेम में ना आए। तो मुर्दे कब्रों से निकलेंगे, वो मुर्दे भी निकलेंगे, जो गुनाहगार हैं वो भी बाहर निकलेंगे, वो जो ईमान में सो गए हैं वो भी निकलेंगे। सब के सब मुर्दे कब्रों से निकले, कब्रें फट जाएंगी। पूरी दुनिया में कुछ लोगों ने मुर्दों को जलाया, वो भी होंगे। समुद्र के अंदर लोग मरे, वो भी समुद्र मुर्दों को दे देगा। ज़मीन के अंदर जो असफल में मुर्दे चले गए वो भी बाहर आ जाएंगे, और खुदावंद की जो वो नूर है उसके सामने ये सारे ज़िंदा हो जाएंगे, और बकरियां अलग की जाएंगी और भेड़ें अलग की जाएंगी, और ये दुनिया के सामने ऐसा एक मंजर होगा, ऐसा अरबों खरबों के हिसाब से दुनिया का ये जस्टिस होने वाला है। हम जानते हैं कि यीशु अल मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। आपके सामने दुनिया में सारे शवायद, सारी जो प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं। तो हमें चाहिए कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह के हाथों के अंदर रहें, और किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे लोगों के पास या किसी ऐसी जगह पे अपने आप को सरगनू ना करें, ताकि खुदावंद की गैरत को हम ललकारते हैं जब हम बुरे काम करते हैं। तो हमें चाहिए खुदावंद यीशु अल मसीह के साए तले रहें, और हर वक्त अपने घरों में अपने बच्चों को, अपने सारे घराने के लिए बच्चों को दुआएं सिखाएं, बच्चों को कलाम मुक़द्दस पढ़ना। जीदो, ये ख़तामी आयत थी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुदा ने आप सबकी सलामती हो।